Hi guys, welcome to my vlog. Yun guys, maglalaba muna tayo. Ito kasi si Bugoy. Hi Bugoy. Put put da. Aling ging 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 ging. Hi. Hi. Oh. Hi. 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 Ha? Mamaya magmumukbang tayo. Kung tayo talaba. Alam yung talaba guys. Subang hagar guys. Fertile kasi gamit ko. Papangit kasi ako sa first day. Ito kasi sa amin guys. So, yan. Naglalaba kasi ako guys. Ito guys. Ito yung bahay naman doon. Sandanas guys.